Hello, welcome back to my channel El Kenaga. Kiman mano baba kan moi laga video, moi laga view kuri kine ahi ase. Sabse poila moi apni kan laga day, Father's Day to apni kan ke itu salute kuri ase. Moi aji kobola mon taka itu asobro to. Bishi din moi nijor babi kine thaka laga. Aro moi laga viewers kan amuke question kuri kine itu bi kobi na hoine question kuri kine aha laga. Itu olop moi share kuribole mon ase. Moi bishi din itu kobo na pari kine thaki jaise. Itu to ki ase hole to itu backdoor appointment itu laga. Moi ke bishi question koriche. Itu last time police laga constable 1000 over post thakise. Itu kan sob new recruitment logo kuche. Aro 147 assistant professor aro librarian itu kambi itu terminate kuri kine MPC te pathabi hoy kine itu kan bishi protest fight kuri kine aha laga itu dikhibo parise mulaga viewers kuma mano moge question kuri kine aha laga itu takise holebi moi laga itu komo na pari kine moi ahi jaise holebi moi aji itu olop naga mano logote moi laga babna moi laga view moi ki babi kine ase itu olop share koribo itu bal hobon nai moi na jane bishi mano bi itu against koribo pare aro moi laga babna itu to phalase itu hobo pare bishi manu bi moi laga babna itu to thik nai itu hobo pare halo bi viewers kan ami kan ebar itu hoini bi hoigine moi itu request kore ase moi itu babi kene ahatam te kon laga galti ase moi itu bisari bola na pari kene thakise aro jodi moi itu laga stake te thakile jodi moi police constable te moi bi thakile aro jodi moi assistant professor 147 moi bi tate thakile moi kinaka hobo moi nijor ge itu babi kine moi tate he ko babi bola na pare laga itu ahi jai itu nimide itu first itu kon laga galti pura inaga ahi jaise moi itu bisare je aro bishi manobi itu government laga galti ase itu likhia laga takhan laga babana itu thaka laga bishi dikhibo parise moi video kan protest kura kan speech dia kan aro comments te ki likhe itu kan bi moi bishi saigina ahiche tate sot bi itu backdoor appointment itu te against korise yes moi bi itu against ase moi bi itu support kura itu na hoy moi bi against ase aro moi tate babi kina hatam te ekta mom bi khalaga itu bi paigina ase judi moi tate thakise bole moi kinaka koribo moi laga life age kinaka jabo moi nijor ge itu babi je je nimde itu moi kon laga galti bra itu laga problem itu ulaise moi itu bisarise first day moi nijor babi ne government laga galti asna ge moi itu bi babi je bishi mano itu babana bishi mano itu babi na thaka nishina holebi moi arubi itu babi na hatamte itu na hoy moi itu paigina ase itu to public laga galti ase moi itu thuribo parise itu minister MLS kan hobi government hobi ki tv takan nijor itu appoint kura laga itu na hoy ekta minister ekta MLA holebi abinke ekta post hali dibo abini kuribo da nai itu ki tv itu na babibo ki tv itu na matibo moi bla babana hisapte holebi public laga pressure public laga manu laga ko thabra he takan itu log bukhibo na parine itu kan sot bi appoint kori dia laga itu hi thakibo election time te ki kori gina ki thitang kori gina halak kori thaka itu nimite public pressure bukhibo na parine itu kan appoint kore laga itu kan thakise ekta minister MLA bi ta laga khushi pra moi itu eko na manile bi public kan eko na kole bi moi itu appoint kori dibo law na thakile bi moi itu banai dibo itu la to na thakibo hole bi public force public pressure beshi thaka bra minister MLS kan hobe beshi jagate rules and regulation government laga itu violate kori kina break kori kina ja laga beshi dikhibo parise itu nimide moi tate itu public manu laga individual laga galti thakise moi tate thuribo parise ite Nagaland te beshi jagate public nimide individual nimide itu makalaga leaders khan bi
lot bukhibo na pari na galti kam kuri jalaga bishi dikhise itu bara first public manu mohan itu change hobo lagi ase moi itu dikhibo parise ekta development itu ahibo public khania juja juji aro ekta jaga de government itu halibo hoina jaga example ekta jaga de government bara itu jaga de development halibo hoina ase alebi public manu hi pitorti jagara nijo laga jaga nijo laga side pele rakhi bole mon hoine last day misa mishi laga kam na taka laga jaga hali jaise hali dise public pressure bukhibo na parine na hoine kam itu chulawa na pare laga chilubo na pare laga itu bishi jaga de dikhise public manu hi itu pressure dia bara leaders khan bi itu bukhibo na parine takha laga kotha itu logina jalaga itu bishi dikhibo pare ase naga manu khan bishi jaga de eneka dikhise aro itia naga political issue phele bi public pressure nimide alag alag faction bishi ola laga itu dikhi ase ekta faction me eta drumbi public support na thakile ki tibi ola man na paribo lebe ekta truth ola lebi public support ja laga itu bishi dikhise public hi fresh itu mohan change hobo lagi ase bishi jaga de government ke against kore bishi jaga de leaders khan ke against kori gina jai hale bi public to pitorte hi fuel kori dia laga pitorte hi pressure dia laga tate bukhibo na pare gine bishi galti kam kori gina ja laga etu dikhi ase naga man khan apuni hobi moi hobi mokan etu change koribo lagi ase naki mong naga manu phal hobo kole change koribo lagi ase naki moi etu babise aro bishi manu bi moi bola parabi koise unemployment itu to ekta dangor naga manu laga treats ase na ko olebi itu na hoy mo laga babana de naga manu ke ekdom dangor boi khila treats to hole do naga manu laga political issue itu solve na kura ni mide sabse dangor itu ase moi itu babise kila mane itu paise bole to kiman mogan kam koribo lagi ase kiman mogan itu jobs itu kami olabo kiman mogan itu industries alag alag itu kami olabo judi mogan itu political issue mogan freedom independent nation hoise bole to mogan manobi arobi bishi lagibo moi itu babe diba tate hi nahile ki tibi unemployment itu solve koribo na parebo bishi political leaders khan sabe under indian lagote buhigene mogan la unemployment itu solve koribo bishi ko ase hole bi itu to kitibi itu to na parebo moi itu babi jai aro ajikali moi itu government laga aro naga manu laga soku khulia laga itu olop dikhi ase kila mane mogan itu portion din itu kambi itu airport laga land encroach korina thaka individuals khan laga core itu kan eviction kore laga itu bi dikhise bishi sal soku bong kuri gina jaise hole bi itu sal mogan second hatamte government hobi public hobi naga manu bi olop soku khuli gine bal kam tik kam kuri gina ahi ase moi ti babi ase aro itia naga manu soku khulia laga itu bi ekta backdoor appointment age de konishna itu kan fight kuri gina aha itu bi dikhise bishi sal naga manu itu kan ko kuribo na pari gina ahi jaise hole bi itia aste aste itu kan soku khuli gina ja itu dikhise bishi sal je RD department itu kan poisa misuse kuri gina aha laga itu kan itia itu kan soku khuli gina itu kan dikhi lo laga dikhise aro bishi sal itu chawul laga sai phele full and civil supply laga department hobi aro naga public leaders khan hobi minister MLAs khan hobi itu chawul itu misuse kore laga itu bi bishi dikhise hole bi itia itu kan bisob soku khuli gina itu kan against kuri gina itu kan galti kan thore laga bishi dikhibo parise enaga bishi jaga de itia poila kuribo na pare gina aha kan itia sal bishi soku khuli gina itu kan sa laga case kan alag alag ola laga itu dikhi ase hole bi ekta jaga soku khulibo na pare laga itta jaga de ekta step bi age na ja laga itu dikhise itu ki ase bolo to naga political issue itu to close aha itu na hoy gina dur ja laga bishi dikhi ase ek moina ahibo eta faction olai jai
এক বন্ধা আহিব একটা ফেকশন ওলাই যায় এনেকা দূৰ দূৰ তেহে যা লাগা দেখিছে বেছি মানুহ solution itu পাই যাব ওচৰতে আছে হৈ কিনে কৈ থাকে নাগা পলিটিক্যাল লিডাৰ্স খান বলে বি itu কিতে বি নহব একে মিশ্রা itu last week itu বি আহি কিনে নাগা পলিটিক্যাল গ্ৰুপস আলাগ আলাগ আহি কথা কৰা itu বি দেখিছে বলে বি itu কানটো কিতে বি itu সলভ না কৰিব itu কান বিশ্বাস না কৰিবে কিলা মানে নাগা লাগা ইস্যু নাগা মানুহ লাগা ডিমান্ড নাগা মানুহ লাগা মঞ্জুৰটো itu নহয় নাগা মানুহ লগা মঞ্জুৰ নাগা মানুহ লগা মেণ্ডেটছ এইটো কি আছে হ'লে তো সভাৰেণ্টি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আছে এতিয়া কোটা কৰি নাথাকাতো আণ্ডাৰ ইণ্ডিয়া লগতে থাকিব দুটা গ্ৰুপহে এনেকা থাকিছে ফুল ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট দুটা গ্ৰুপহে এইটো থকা নাই হ'লে বি নাগা মানুহ লগা ফাইটটো হ'লেতো ফ্ৰীডম ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আছে এনেকুৱা কোটা কৰি কিনে যাই থাকিলে বি এইটো ওচৰ হৈছে মগান এইটো পাই যাব এইটোতো কেতিয়াবি বিশ্বাস নকৰিবি হ'লে বি কেতিয়া নাগা মানুহ একটা আহি যাব এইটা মং মিলাই ল'ব ওভাৰডান হবি আণ্ডাৰডান হবি মগান ইটোও হ'ব হৈ কিনে আহিব এইটো আহি যাইছে হ'লেতো ওচৰ হৈছে মোকান ইটো ভাবিব পাৰে এইটো নিমিত্তে মই আজি নাগা মানুহৰ লগতে মই লগা ভাৱনা এইটো অলপ শ্বেয়াৰ কৰি আছে কমেণ্টছ দে আপুনি কাৰণ লিখিলে বেছি ভাল হ'ব হৈ কিনে এইটো নাগা মানুহৰ লগতে ভিউৱাৰ্ছ খান লগতে এইটো শ্বেয়াৰ কৰি আছে লাষ্ট মই কৈ কিনে যাই থকা লগা ডোন্ট ফৰগেট টু স্পীক ইউৰ নেটিভ লেংগুৱেজ নিজৰ লগা কথা এইটো কেতিয়াবি ক'বলৈতো নাপাহৰিবি মই সদায় এইটো প্ৰমোট কৰি কিনে যাই থাকিব থেংক ইউ অল গড ব্লেছ নাগালেণ্ড